वाह, देखिए यहाँ से बोलिए, आपको घर जाना है? इधर देख के बोलिए, घर जाना है? बोलिए अच्छा से मुंह से बोलिए। घर जाना है। घर जाना है। कहाँ घर है आपका? पता है। पता नहीं। आप जो पता नहीं, पता है। कहाँ? असम। असम। तो आपका घर है असम। यहाँ मुंह थोड़ा उठाइए। आपको कोई अगर पहचानेगा, आपका रिश्तेदारी, क्या पता आपको कोई पहचान लेगा। बारिश में बहुत डरे। बारिश में घर डूब गया। तो आपको फिर भी घर जाना है। अच्छा लग रहा है खाना? हैं? खाइए, अच्छा से खाइए, गर्मी है ना। হ্যাঁ, তো দেখুন বন্ধুরা, যদি কেউ এনাকে চিনতে পারেন একটু একটু করে ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন। কি জানি হয়তো ইনি বাড়ি যাওয়ার জন্য অনেক সবাই চেষ্টা করে নিজের নিজের বাড়িতে থাকার, কিন্তু যাই হোক সবার ভাগ্য সব সময় সাথ দেয় না বাড়িতে থাকার। বাড়িতে থাকাও ভাগ্য লাগে। তো যাই হোক, আজকে হয়তো উনার এই পর্যায়ে, কাল আমার হতে পারে, আপনার হতে পারে। তো আসুন আমরা সবাই মানবতার সমাধানে এগিয়ে আসি। পারলে একটু এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন। যদি কেউ ওই দেখে হয়তো তার চেহারা দেখে পরিচিত কোনো ব্যক্তি চিনতে পারেন, এমনও হতে পারে বাড়ি দূরে বলছে, হয়তো এলাকারও হতে পারে। ভারসাম্যহীন তো, সঠিক যদি বলতে পারতো তাহলে তো এই জায়গায় থাকতো না। তা এগিয়ে আসুন আমরা সবাই ভালো কাজ করার জন্য।